अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरे कामिल किस्त नंबर 23। गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए सालार ने फुरखान से कहा, तुम्हारी सबसे नापसंदीदा डिश पालक गोश्त है और तुम उनसे क्या कह रहे थे? फुरखान ने खैखहा लगाया। कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता है वो वाकई में इतना अच्छा पकाएं कि मैं खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगे उनके घर? सालार गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए हैरान हुआ। बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने। और तुमने? मैं तो नहीं जाऊंगा, सालार ने इनकार किया। जानना पहचान, मुंह उठाकर उनके घर खाना खाने पहुंच जाऊं? डॉक्टर सबत अली साहब की फर्स्ट कजिन है वो, और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है उनके साथ। फुरखान ने कहा। वो और मामला था, उन्हें मदद की जरूरत थी, मैंने कर दी, और बस इतना काफी है। उनके बेटे यहाँ होते तो और बात थी, लेकिन इस तरह अकेली औरतों के घर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। सालार संजीदा था। मैं कौन सा अकेला जाने वाला हूँ यार, बीवी बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। जानता हूँ मेरा अकेला उनके यहाँ जाना मुनासिब नहीं है। नौशीन भी उनसे मिलकर खुश होगी। हाँ, भाभी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं। सालार मुतमईन हुआ। मैं जाऊं? तुमको भी तो साथ चलना है, उन्होंने तुम्हें भी दावत दी है। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम हो आना काफी है, सालार ने लापरवाही से कहा। तुम उनके खास मेहमान हो, तुम्हारे बगैर तो सब कुछ फीका रहेगा। सालार को उसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। उसने गर्दन मोड़कर फुरखान को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? मेरा ख्याल है उन्हें तुम दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो। फजूल बातें मत करो, सालार ने उसे नाराजगी से देखा। अच्छा, देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा उस घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो, हर बात पूछी है उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में, ये भी कि तुम्हारा शादी का कोई इरादा है कि नहीं, और है तो कब तक करने का इरादा है। मैंने कहा कि जैसे ही कोई अच्छा प्रपोजल मिला वो फौरन कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफें वो अपनी बेटी की कर रही थी, अगर हम उसमें से 50% भी सच समझ ले तो भी वो लड़की, क्या नाम ले रही थी वो? हाँ, आमिना, तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सबत अली की रिश्तेदार है वो, और तुम उनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। सालार ने उसे झिड़का। फुरखान संजीदा हो गया। मैं कोई खाली बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो ये एजाज की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सबत अली साहब के खानदान में हो। जस्ट स्टॉप इट फुरखान, ये मसला काफी डिस्कस हो गया, अब खत्म करो, सालार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, खत्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे, फुरखान ने इत्मीनान से कहा। सालार ने गर्दन मोड़कर चुभती हुई नजरों से उसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो। फुरखान ने उसका कंधा थपथपाया। सालार कुछ नाराजगी के आलम में सड़क की तरफ मुतवज्जे हो गया। सईदा अम्मा के साथ उनका राब्ता वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद वो एक शाम डॉक्टर सबत अली के यहाँ थे, जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद उन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा आप लोगों से मिलना चाहती हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के यहाँ उन्हें ले जाऊं। मैंने उनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल ले। आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था उनके यहाँ जाने का, मगर गए नहीं। फुरखान ने मायने खेज नजरों से सालार को देखा। वो नजरें चुरा गया। नहीं, हम लोग सोच रहे थे, मगर कुछ मसरूफियत थी, इसलिए नहीं जा पाए, फुरखान ने जवाबन कहा। वो दोनों डॉक्टर सबत अली के साथ उनके ड्राइंग रूम में चले आए, जहां कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गई, और आते ही उनकी शिकायत और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरखान उन्हें मुतमईन करने में मसरूफ रहा, जबकि सालार खामोशी से बैठा रहा।
اگلے ویکینڈ پر فرقان نے سالار کو سعیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سعیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکینڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سعیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنے فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار، میں سعیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا، فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، سعیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان، تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتا ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو، میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے۔ سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سالار نے سرد مہری سے کہا۔ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے، پھر؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو میں اس سے چھٹکارا نہیں چاہتا، پھر؟ سالار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے، سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سالار ان کے فون پر اس ویکینڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیص اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں بہت اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا، اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود، مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر ہی لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا
कुछ बात बात करें तुमसे। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। जाहिद हमदानी साहब को जानते हो? उस्मान सिकंदर ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड का नाम लिया। जी, उनकी बेटी मेरी कॉलीग है। रमशा नाम है शायद। जी। कैसी लड़की है वो? सिकंदर उस्मान के चेहरे को गौर से देखने लगा। उनका सवाल बहुत वाज़ेह था। अच्छी है, उसने चंद लम्हों के बाद कहा। तुम्हें पसंद है? किस लिहाज से? मैं रमशा के प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, सिकंदर उस्मान ने संजीदा होते हुए कहा। जाहिद पिछले कई हफ्ते से मुझसे इस सिलसिले में बात कर रहा है। अपनी वाइफ के साथ एक दो बार वो हमारी तरफ आया भी है। हम लोग भी उनकी तरफ गए हैं। पिछले वीकेंड पर रमशा से भी मिले हैं। मुझे और तैयबा को तो बहुत अच्छी लगी है। बहुत वेल बिहेव्ड है। और तुम्हारे साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है। उन लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि इसरार है कि तुम्हारे जरिए दोनों फैमिलीज में कोई रिश्तेदारी बन जाए। पापा, मेरी रमशा के साथ कोई दोस्ती नहीं है, सालार ने मध्यम और ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो मेरी कॉलीग है, जान पहचान है, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी लड़की है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? सिकंदर ने उससे पूछा। वो खामोश रहा। सिकंदर और तैयबा के दरमियान नजरों का तबादला हुआ। अगर तुम्हारी कहीं और दिलचस्पी है तो हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें खुशी होगी वहां तुम्हारी शादी की बात करते हुए, और यकीनन हम तुम पर भी कोई दबाव नहीं डालेंगे इस सिलसिले में। सिकंदर ने नरमी से कहा। मैं बहुत अरसा पहले शादी कर चुका हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद उसने उसी तरह सर झुकाए हुए मध्यम लहजे में कहा। सिकंदर को कोई दुश्वारी नहीं हुई ये समझने कि उसका इशारा किस तरफ था। उनके चेहरे पर एकदम संजीदगी आ गई। इमामा की बात कर रहे हो? वो खामोश रहा। सिकंदर बहुत देर तक बेयकीनी से उसे देखते रहे। इतने अरसे से इसलिए शादी नहीं कर रहे? सिकंदर को जैसे एक शौक लगा था। उनका ख्याल था वो उसे भुला चुका था। आखिर ये 8 साल पुरानी बात थी। अब तक तो वो शादी कर चुकी होगी, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही होगी। तुम्हारी और उसकी शादी तो कब की खत्म हो चुकी। सिकंदर ने उससे कहा। नहीं पापा, उसके साथ मेरी शादी खत्म नहीं हुई, उसने पहली बार सर उठाकर कहा। तुमने उसे निकाहनामे में तलाक का इख्तियार दिया था, और मुझे याद है तुम उसे ढूंढना चाहते थे ताकि तलाक दे सको। सिकंदर ने जैसे उसे याद कराया। मैंने उसे ढूंढा था, मगर वो मुझे नहीं मिली, और वो ये बात नहीं जानती कि उसके पास तलाक का इख्तियार है। वो जहां भी होगी अभी तक मेरी ही बीवी होगी। सालार, 8 साल गुजर चुके हैं। एक दो साल की बात तो नहीं है। हो सकता है वो ये जान गई हो कि तलाक का इख्तियार उसके पास है। ये मुमकिन नहीं है कि वो अब भी तुम्हारी बीवी ही हो। सिकंदर ने खदरे मुस्तरिब होकर कहा। मेरे अलावा तो कोई दूसरा उसे ये नहीं बता सकता था, और मैंने उसे इस हक के बारे में नहीं बताया, और जब तक वो मेरे निकाह में है मुझे कहीं और शादी नहीं करनी। तुम्हारा कांटेक्ट है उसके साथ? सिकंदर ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। नहीं, 8 साल से उससे तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ। अगर सारी उम्र ना हुआ तब तुम क्या करोगे? वो खामोश रहा। उसके पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसके जवाब का इंतजार करते रहे। तुमने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम उस लड़की के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो। तुमने तो मुझे यही बताया था कि तुमने सिर्फ वक्ती तौर पर उसकी मदद की थी। वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी, वगैरह वगैरह। सालार इस बार भी खामोश रहा। सिकंदर उस्मान चुपचाप उसे देखते रहे। वो अपने इस तीसरे बेटे को कभी नहीं जान सके थे। उसके दिल में क्या था वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। जिस लड़की के लिए वो 8 साल जाए कर चुका था और बाकी की जिंदगी जाए करने के लिए तैयार था, उसके साथ
اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا، وہ کسی پی سی او کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوفزدہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے اور میں چاہتا تھا تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپاہٹ کو دیکھ سکے۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار، وہ رک گیا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو اسی طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔
सिकंदर चाहते थे वो वहां से चला जाए। उन्होंने उसके होठों को किसी बच्चे की तरह कपकपाते हुए देखा था। वो बार बार उन्हें भेंचकर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनट और वहां रहता तो शायद फूट फूट कर रोने लगता। सिकंदर अपने पछतावे में मजीद इजाफा नहीं करना चाहते थे। तैयबा ने इस सारी गुफ्तगू में कोई मदाखिलत नहीं की, मगर सालार के बाहर जाने के बाद उन्होंने सिकंदर की दिलजोई करने की कोशिश की। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए किया। वो समझ जाएगा। वो सिकंदर के चेहरे से उनकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगा सकती थी। सिकंदर एक सिगरेट सिलगाते हुए कमरे में चक्कर लगा रहे थे। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सालार से पूछे बगैर या उसको बताए बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे इमामा से इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे वो बात अधूरी छोड़कर तासुफ आमेज अंदाज में एक हाथ को मुट्ठी की सूरत में भेजते हुए खिड़की में जाकर खड़े हो गए। गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में सड़क पर फिसल रही थी। सालार कई साल बाद पहली बार उस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वही था, वही था। कोई बड़ी आहिस्तगी से उसके बराबर में आ बैठा। उसने अपने आप को फरेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा। एलोविजन को हकीकत बनने दिया। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों के साथ रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। मुझे सालार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज। इमामा हाशिम। एक बार फिर उस खत की तहरीर उसके सहन में गूंजने लगी थी। सिकंदर उस्मान के पास से आकर बहुत देर तक खत लिए अपने कमरे में बैठा रहा। उसने इमामा को कोई रकम नहीं दी थी, मगर वो जानता था उसने उसका कौन सा कर्ज लौटाया था। मोबाइल फोन की कीमत और उसके बिल्स। वो खाली उस जहनी के आलम में अपने बेड पर बैठे नीम तारीख कमरे की खिड़कियों से बाहर उसके घर की इमारत को देखता रहा। सारी दुनिया जैसे एकदम हर जिंदा शय से खाली हो गई थी। उसने खत पर तारीख पढ़ी। वो इमामा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल बाद अगर वो 20,000 रुपयों से भिजवा रही थी तो इसका मतलब था वो खैरियत से थी। कम अज कम उसके इमामा के बारे में बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। उसे खुशी थी, लेकिन अगर उसने ये समझ लिया था कि सालार मर चुका था तो उसकी जिंदगी से भी निकल चुका था। और उसका क्या मतलब था वो ये भी जानता था। कई घंटे वो इसी तरह वहीं बैठा रहा। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया। अपना बैग पैक करके वो घर से निकल आया और अब वो उस सड़क पर था, उसी धुन में, उसी मौसम में। सब कुछ जैसे धुआं बन रहा था या फिर धुंध। चंद घंटों के बाद वो उसी होटल नुमा सर्विस स्टेशन के पास जा पहुंचा। उसने गाड़ी रोक ली। धुंध में मलफूफ वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर वो सड़क से उतार कर अंदर ले आया, फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहां खामोशी का राज था। सिर्फ लाइट्स की तादाद पहले से ज्यादा थी। उसने हॉर्न नहीं दिया, इसलिए अंदर से कोई नहीं निकला। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम नहीं था। वो बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा। तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सालार ने उससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। उसने जमाही ली और वापस मुड़ गया। आ जाएं। सालार अंदर चला गया। ये वही कमरा था, मगर अंदर से कुछ बदल चुका था। पहले की बनिस्बत मेजों और कुर्सियों की तादाद ज्यादा थी और कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी।
चाय लेंगे या साथ कुछ और भी? उस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय। सालार एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। आदमी काउंटर के अखब में अब स्टोव जलाने में मसरूफ हो चुका था। आप कहाँ से आए हैं? उसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सालार से पूछा। जवाब नहीं आया। उस शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने पर नजरें जमाए हुए था। बिल्कुल पत्थर के मुजस्समे की तरह बेहिस वो हरकत। वो नमाज पढ़कर उसके मुकाबिल मेज के दूसरी जानिब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर उसने मेज पर पड़ा चाय का कप उठाया और उसे पीने लगी। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सालार तीखी नजरों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो उसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सालार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नजरों से फिलिंग का जायजा लिया। फिर छुरी उठाकर उसने लड़के से कहा, जो अब इमामा की बर्गर की प्लेट उसके सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। वो फिलिंग के ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था। ये ऑमलेट है। उसने नीचे मौजूद ऑमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा ऊंचा किया। और ये केचप तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना? उसने उखड़ लहजे में लड़के से कहा। इमामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है। लड़के ने खदरे गड़बड़ा कर कहा। कैसे चिकन बर्गर है? इसमें कहीं चिकन नहीं है। सालार ने चैलेंज किया। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं। वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है उसमें क्या डालते हो? उसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है। चूंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का खिसियाने अंदाज में हंसा। इमामा उन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है जाओ, सालार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सालार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठा लिया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सालार के होठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफर को ताज्जुब आमेज नजरों से देखा और ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया था। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ थी। सालार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुंह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल बर्गर है, तुम किस तरह खा रही हो? सालार ने लुक़्मे को बामुश्किल हलक से निगलते हुए कहा। इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इमाम इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सालार ने उसके सफेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते हुए देखा। सालार के चेहरे पर एक कपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलाल अंसर की बात कर रहा हूँ, उसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड वाकई बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगी। सालार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिज़्क़ जैसी नेमत को क्यों ज़ाय करूंगी? ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तज़हीक आमेज अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी जबान पर जायका चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अगर कोई चीज खाती हूँ तो इसमें इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं और उन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सालार सिकंदर का नाम होगा, है ना?
اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار ایک دم چونک گیا۔ سامنے آنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے، سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا۔ اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے باہر جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بھونچکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ کنٹینیو کیجیے گا قسط نمبر 23 میں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔